ममता बनर्जी भी अच्छी है. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकली पार्टी, बट वो जितना करती है, मतलब कि खाना देना 5 रुपए में मेडिकली, और जितना भी हुआ होगा, अर्जिकर हुआ होगा, बहुत खराब हुआ, बहुत ही खराब हुआ, बहुत ही एक चीज हुआ. वो एक चीज को लेके मुझे लगता है कि वहाँ कहीं उनका फॉल्ट हो गया है. बट आई थिंक सो, मैं एक लड़की होके रात के टाइम पे निकलती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. आज कोलकाता जैसे शहर में, वेस्ट बंगाल में क्या सीन है तो आई डोंट नो अभी. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया. आई स्टे नियर भवानीपुर ओनली, सो आई डोंट फेस एनी इशू अभी तक. बट आई थिंक सो ममता दीदी इज गुड. দিদিকেই চাই আমরা। দিদি আছে, এখনো শান্তি শৃঙ্খলা মোটামুটি ঠিক আছে, আরো উন্নত হওয়ার দরকার ছিল, তবু যতটুকু আছে বেটার, বুঝলেন। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কলকাতা, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেটার শান্তি শৃঙ্খলা আছে, এবং কি সমস্ত উন্নয়নের দিক থেকে সব দিক থেকেই ভালো। আমার তো মনে হয় বাংলায় এমন কোনো ঘর নেই যে তার বাড়িতে কোনো না কোনো উন্নয়ন পৌঁছেছে। না না, দিদি ঠিক আছে, আমার দিক থেকে দিদি ঠিক আছে। আমি একদম দিদি ভক্ত স্যার, আমি দিদি প্রচন্ড ভক্ত স্যার। আমি এর জন্য দাঁড়িয়ে আছি, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি।